Yeah, adeshimama memo bia ha o. Ade ache ba ko biem. Jedi ka yemfa sedam otwedi ampo Nyankopon. Je obo soro bo asase tutu bo su nyame otonsu obo awia bo hu bo ha bo anu no ba nom. Won the 2 million mo nyam nyina ne dia. Onyame ye ba ko pe God is one. Onyame nyam mienu. Onyankopon ahwe so. Ama ade ache ono odi afe. Anye bia akra no ade ache yeyi. Obi ewu. Obi enyankwanhia. Obi abodam. Obi yare da ho. Obi ekwaya onam so a de ne gina be ugina no enya asem papa nanso ade ache en ketrema da bodwo gyadie mu afiri sane na ese ade ache wo adi afe ade ache ba ko biem e ase da be ma otwedi ampon ne ye nananom abosum ni asa ye nananom nsamanfo sebe omo ne boye chidom de di kai atiefo obi a mfa nhye na dwenem bosum ni Nyankopon ni mansotwe bosum da Nyankopon na nkaka nipa da sani nkuna ye akomfo mpo kensuoto a ne bi nsu ebi nto ofie na nsuoto a esan se de nyame pe nya ne nipa penti nsuoto a ye fie ha ne nso to kese pa awie boyi efia ye han onyame onye yimu wiase onyame som no abrabo ene obi bia ebegyina wakoma ene utirim ba mu wakoma mu ye han wadwena dwen papa waka no kre na sabe wado yonko se ho ade Nyankopon hia firi ye ho na onyame hia hwe firi ye ho aye Onyankopon otirimu adwene de nyame panye no nipa pe ye da so te ase ye da so da be Onyankopon abosom aye Nyankopon asase so aprosifo omi Onyankopon bla nsem so se ode be ye adwuma ne mla ne da ho oso wo ye boni wo ye ametwe waso ena om se bosom ye bonsam bosom nya bonsam da bi bosom da Nyankopon timpanimfo se bosom nyame abo ne di aboade obi kasa obi te bosom ho ana okobosom so ye boni a oboa eni nipa da sani akina di akira bewu if you say they are in the name of Jesus no bekom no ye be bonsam no obaifo no okuta sunsun bi obekọ ba bi secret akoye na ade no apepa na no abetena se woni nenam woni ne ye adwuma ba ako mudi dwa ba ako he na adwuma be ye yie oton e beto ohwe a ne nsa beka onko a pemempem okọ ne secret oboa osunsun be di na chie enti nhwe obi enti o yonko bi asem eni obi anu asem achi ne sebe e ma nkoto amenem ye metuba ka kire wo no me da ase nyame moye ene me gira kasa ketfu bi so ene de be ma di pa futuo wakwaye ne ho futuo wakwaye ne ho sebe anwensem bi kakra na nanom se apebia nyabie ni nyina ye ka apebia nyabie ni nyina ye ka ene sei upebi na unya bia eno so ya asem o enti nya sika nkoni ahoto wa ho sika nkoni ahoto apebia nyabie ni nyina ye ka obi anya sika pempempempem oda wona ohuna mane sebia mu sebia nya ado ya asem odwene se mpokromfo ba betake na gibisika ana amro bes bebaro so oda henya ho ene polu na enso so bi no apebia nyabie ni nyina ye ka ene sei abo pete oye na akwase hine wo enso beko ball aso na obu achacha na osiwo na odi somla so e ka no nkola nkasa bi oye na akwase hine nkanam no na nko yi de akono de sade omu na ode aye nkwaye nse poso na wadidi enso beko somla so na obu achacha na osiwo abo aserewa ho atruhwe aserewa atruhwe hwe atruhwe anoma kitikiti sei atruhwe kitikiti sei nanso da sani timi sai abo apete ho bone tra e fatai e to de bo anoma atrohwe ana aserewa e de be fie toto no e de nkire fam no wowe abula pete ho ade ntia e ya asem sebe nipa da sani entra se ma bisa sempa ade ntina atrohwe e ya anoma kitikiti aserewa anoma kitikiti wote ho oda sani timi ko no ho tayato kokum no ko hwira mu o nanso petesi bola so ofie eni pesa no ho timpanimfo se abo kokosachi odene kwasia eni panyin kire enuane funu no odie o kakafunu no odie wakum waboa
na wayi ne nso na akoto gu ball aso no na aboa pete wodi enti onipa da sani hu na ne call no apebia nya bia ni nyina ye ka hwe enkyina nkodi die ene sai bema oye onya oba papa no wale no oba oye onya bema papa no wale no apebia nya bia ni nyina ye ka no na mpanimfo se enkyene wo yi ankodi die na esan nkyina nkodi die nti na ka wonko na ka asori yi na wako adwuma oton ya to onya bia behwe oyere no ma onya bia able wukunu sebe unu ma yaka se wukunu no ma amane akwanso bema ene bre na nkodo ahwe oba so hwefie nanso wiase no sebe ye dane muwa na wa nane aboa bia ye be dane muwa bewo esan se ene wiase ase Sunday wiase ay kokuruhwi ase ay dindi ene ma nyina so bre kura ma bi kura bre che bema ne dia pedi nya apebe nya bia ni nyina ye kawo enti menua be pa chewo e ka wonko na sebe unua obi aho atoro na nka adwuma wo ye ne koso na unua so didi na ho toro saa unua kro ya wodwe ho adwombo ne ka no nko no wo enkyina nko de yedie maka ni nyina abomo apebe nya bia ni nyina ye ka e na nkyene so anko de yedie na nkyene ko de yedie a sebe mu sebe nya ado onipa da sani na nka de wuye bia na koso toten na enso na hwi bibia be kwan na kromu ne de wahwe ho ablabo no bobobobo na agina de wugina wanya sunsumpa bia nta wachi a na niam ye bisi basa apebia nya bia ni nyina ye ka na nkyere so anko de yedie hwe unu unu ate eka wonko na unu no ho ato no udidi ma unu abidi o dwene no ho adwen papa sebia mu sebia nya ado wode na hye oyem na mpo bitimi dwene ni nua ho kura ka eche wono animu nanso nua na wo dwene no ho no so adwenbɔ ne ahentirim ma odwutwa na ntiri udu obi kokoto adwumam obebua wo nua amena benya adwuma mu ahye oba ya obedi ho konkonsa owo wase okeka nsama mfata ode ya kirew am ya yiwadi ankyina nko de yedie wiase ehu menua so nipa no nipa hu onyame moye onto bosupangu yeso omo ya bra bo nya yie na omo ya ntiase ewiase wote faako a wote wade yeso menua futu am de bema ono kwa bisa obi a ukuta sunsun bi wo fie busun bi wo fie mo ani nkɔ ho me ni sɔfo bi achi me ni obi achi me srewa wudi obi achi sunsun akuta no ono sabe obi bita na chi o na wudi na chi a wo be hwiase wo be wu wo be yale na wote ho me pa cha opi onua mo ani na wo sa abo wo na wiase wuti wiase na se wudi onipa dasani achi a wo be hwiase wo be wu no otiase wabla bo be sei no no kwa no okọ nanim ubi say na praise him hallelujah in the name of Jesus or baby okọ the secret etibisre minua enhwe de obi ye emfa toto abla bo ho apabi anya bia ni nyina ye ka wo na nkyini wo yanko de edie me pa chewo afutuo kakra me de be ma wo ano no bo ani na ho dwena dwempa mo akoma menye fitaa ma akoma papa nya tenka papa nya humobro ma unua de ka nya mesom epa eri nipa odwene nipa ho no wote mama ni nua no wodoma pa ne sebe se wodo obi a na yemu akora mpo no se bibi kano a ususu nya yawo de ma no enti mesere wo anya ado empanimfo se apebia nya bie ni nyina ye ka ene sei se wudi bia me ni ho awu me nkɔhye ho akomfo obi timi kase nyankopɔn wa momi yie me nua nya no korɛ obia ne ho nyame amo ne yie na onyame bɔfo ma ya wo si nyame no utimfo ma ya wo si bibia ne ho bibia ne obetimi hwɛ me nua me de kɔ awie na so ma meka kyerɛ won sɛ obi timi kase me de me te bibia ne obetimi me oboa obi timi kase nyame wa momi yie oboa nyame bo yie onyame bɔfo ma ya wo si nyame no hwɛ ma mpa ibom nya den nante kwa bisa na onyankopɔn ede obrɛ ma wa oda kɛkɛ so kora won sabe ka wate obi ti wiase na odi akaka bensam na odi nsamfo a sebia mu sebe nyaado de obɛka sɛ bibie no ho betime onipa da sani bie no ho wiase bibi ntimi no hwɛ abo osoro kakraka onum de timi no entatia ne kɔtɔ
na osono benum nsuo a na okoso tirimu a otiatia nsuo no so sei tiatia nsuo no hunu nsuo no ma nsuo no hono pacha ansa na wanum nsuo no enye gimi ne wagimi se nsufi na nko benum o na emom otiatia se de koto bi asa afro no mu a emla odi ne bodi no ye ka ne bodi a ne hwene na ayese no odi tu nsuo no mu a abo akoto ntimi ngula mu na abo akoto wura osono ebo odi no mu a ne hwene no mu a na odi namu no otitiri hwene mu odi ne tiri be pimpim nua mu okwaye ne mu sa akwaye bietu ne mu to no owu abo antati afa kwati kwa besu wura mu a ekwaye koro no ala enti abo osono oso papa enso koto ne ntatia ene timi no enti onipa bia wo de betimi wo enti mi nia memfa ntu se ma bere bibia ni ho memfa ntu se mi busumu obi fie mi de in the name of Jesus oboa in the name of Jesus betuma ya adwuma wa bla bomu a ne be gina se ewiase onko ye obi bone onko dada obie onko di atro na wakoma me fita na efi ne nkekaye eni wo ho se busu bi betuma gina wachi a na ye nipa a wo ye kronkron efisa busu mu kiri bone timinua efutu ya me de bema wa no obi se bibie no webetemi ya me nua me mfa na ada ho mo a mo hwe na nakasi TV ansa na no bo nua mane unua so mo ne onko amane se se ada opetete sem abakosem adumankwa sem sunsum sem sunsum ni ehintasem amane ni amane a unya ne babia se na nakasi TV na wo ya de ekasi die o hwe me atafo pankoro na no o ma hwe me nkosi hwe kwa bisa na mo mpesa me kire ba kira kwai efiri se de odi bone na on pese obekye na kira kwai uduru tafo pankoro no a bonsuom ana akodua junction bisa anoma akro wotwa me pena na kese na oya de yi akora do baba dimpa yes na hunya onipa be wona ma akatra mampro ne nyina ye ono kredie yeso odifo bi eni animonyam onukrom yeboa ewo ho na emom se obo ablabo papa ye ka ablabo papa nya ne so apesika o ma usuban no ablabo nya kronkron na se ablabo no usuban ye kronkron na se wakoma me fita na wudi no krede a yeso odifo bi eni animonyam onukrom end of the day makapoto kasa ewie no odifo obenya animonyam onukrom obi tikrom mansotwe entokwasem atuturasem kwasiabuo enema won emfata so ye enkom hunu enkom hye huni mfaso ene wo hye nkom wo dafu ebe de no difo onya nimonyam okurum ipa chew afutu amde ma no nyame moaye onsi mehwe ye ono moaye omeya hoden omeya nkwatentere ye ni so ade hunu ni bibia enye yi emaye minua baabi a wonim bi akọ ene de nyame nso aboaye yate de atadwene de yate de ne eye moa mosofo mudifo ya waso in the name of Jesus ne Bible e de bubu abosom e de saya abosom eye osofo ye fe sofo kira abosom ene de na ano mo ni tuawo o se okomu true ewura mu pa dosu ko sunsumu ne honamu ene Bible mu no ene wi asensem no na wi nyina na se Bible tumi bi anim nyame na meka wo sofo kira abosom na eka o se Bible tumi bi anim just a history o se ya abakosem keke nyame na meka ye enti se meka se wi ase wa mo ani anso de wo na hwere wo na tete obi ka tete obi kire etu onipa da sani biala mo ani nko ade anyame de ma wo ho hwehwe amane no amamle kira kwae gonsafra won samanfo di obusumni na nne yankopɔ de ma ayi ena nanom de kikire oman de boy ho ban hwe afiri musuo ne asamu ma ni patimi nyini che ni patimi nya mfia hanu mfia wa hadu nkron mfia wa ha ene fa ope owo mpe no edi antia efiri se okai nananom tete atempon no ofa nananom akwanso na sa wonam nananom atempon no so woni made omu emfaso de omu ema wo chiri bone na ma okọ no bone na ma ye kronkron na bone di bone de obedi bone achinti no se wo ye kronkron no akoma me fita na nam kwampa no so tete atempon no so a wo benyina che na afa yi kire kwa wo bisa ho se de ntina na nanom nyini che na ne ye nyini nche ni nyina gina bone fi se wo ye bone abosum beku no bosum be bone yare
na wie no nkate pro ye ba ko se baduasa o we nkate ne ba ko pro a ne wanya mfiri mu awe ade akare nyina be plogu enti wudi boni didi na bosom ne chew ne yi wafiri ho ya ma metro ne nipa ba ko no kunkum nipa bosom ne yifiri ho a na mpempem na tenase wo se bosom nya hwana ka kire wo enti be sire wo menua mo ani na ho bosom bi ofi adini ma wo bi na adawo wuti krom ade we esi ekire yempe me ni obi achi me pa chopi nipa wudi na chi no maka me ka ne biem wonim sunsun ekuta no wonim ba bia onam fi se onipa hu cha nsamampom hwe wonu obi bekọ ada sori ebekọ ebeba o ni secret o ba bia okọ ni secret o me pa cho me ni nipa da sani achi afutu ya mede ma ono ene nipa wu a yewu nyina ye amane ne amamra ya to aguo na be so nyini che na fa nto pefra kai tete atempo no na twu hu firi bone ho ifi se na nanom si apabi enya bie ni nyina ye ka na nkyere so ankodi ye die nti enya de open na benya muani na ho na muani da ho a onyankopon na nanom nsamanfo beto bo supagu ablabo so ifiri se na nanom se wo nkwa na awade na menwuye no menim de menya de a menim se na menya akira menya nyame nhyira ye menua me ni sika ni blachi mu obi mfa nkowura apamboni bim me ko pesi kaduro me ko dwane ho ahwan me ko yiwe sika ni bre me ni akire fatete atempo no so na sa woni na nanom abosom ne nsamanfo na mo ameka kire wo se wunya bibia kwa ade abidi gya woro enhyira nka mo mesre nyankopon de mo adasa obi a wo hwe na Nakasi TV subscribe share ade fama onua bo onua amane bienti a mese share na subscribe na fama onua no nya bibia o efre se asempapa eho na me ka asama kire wo asempa ho na nyame asem na me ka kire wo nyame asem bia no ho ba bia o obi si nyame asem ne sei nyame asem ye no kuredie eno no krasem ifi se ma me ka asem kire we si edum kanea ebiam yesum yeso kanea na esum no wayede edwane e ma han take over enti se me ka no krasem a kire wa na me se bo onua mane ya me pesam kire se no kure wo hintada enti bo onua mane na nua bo onua mane no esum wo mane mumfa nkonsuom ekyinkyini ne benkyere mumfa ntukwai o nante afa bi ko ne wiase se sabia mu sabia nyaado sama wure fi okrom hia ben a oyira wa dwaba ase de se onua etie na Nakasi no ohwe na Nakasi TV a ha minua obitime frɛ me osenana amme hunu me gina bere ene wunti me kae se abrantie mienu bi a omo frɛ me ba ko frɛ me oso omo yɛ mienu omo akɔ Nigeria omo kɔ yesikaduro emla omo tie me nkyerɛkyerɛ a pɛ no omo hunu se onipa da sani wu a amochete wo otwe wunti unim de baaye osenana makɔ Nigeria akɔ yesikaduro na yehu bibia wie aka se mi kɔ wie on kyerɛkyerɛ a wa kyerɛkyerɛ me amme hunu ntinana me nankɔ magyae ohun no kure enti me sraw menua subscribe share ade fama onua bo onua bi amane esa o petete sem abakosem tete atempo kwan so ekwan na nanom fa so bobra na onyini che na onya ho fama na bra boni bi bia akototen na bayifo ntibi wo bayibo nsam ntibi wo na onkwa na nyankopɔ de ma wo no ebekototen dia ma opepepa hwe na Nakasi TV hwe na Nakasi TV ne ho ena sebe enkyerɛkyerɛ papa ohwe na Nakasi TV a konfo bie no ho obetumi di tro adada woda efisi kyerɛkyerɛ obi biere no wonti betra TV so se fa se ebra na menye se ma sende ma men sende ma wo diska we ba okɔto ho ahwan ohwe na Nakasi TV a obi nya obu da obi ro be oye bukata efisi ye ma no credit daddy ya mi de me kai na nanom me nam tete atempo no so me papa ya jamfi sama etabachi me na comfort asasa etabachi obri comfort na che comfort dam te comfort to da comfort se che comfort dam te omu nyina so bom chi dom asase ya me de ma ho blase ni mi buo de ma no enti wo so tie me kasa na me ne nkwanta me o hye ablefo so wa pam
tie nkwanta kasa ti me no wa pam ahohom bi a wa asase so me di woni na me di obi akwae de se ne fata de ma no ti me de nananom de akere me mahunu ade nti na wo se me di esum ni si me di sum no sebe me mfa sum no enhinta na me ma no kura ni na adi na me de no kura no esie amesuma be di no kura so kan de pacho me da se nyame moaye tie ne famu abawo entie ne saa enu ama me bi frɛ me wo se nana bitie won kyerɛkyerɛ na ma men na ekai me bibi ma me nhyira nkan aboafo ya madawro ma mbo bi chidom ndi nyame dam ase nyame nye obi akoma so ade ma no ade bia obi ayede ama me sɛ ya kitikiti sei bayifo ba na ni nso ade de onya keto obema wo no ono onya kese obema wo mu amoma mafutuo mu amo be che made mu amo nam sebe dwumadi a yedie eho afutuo ene nkyerɛkyerɛ pa ede ma mo somfo na wo ya ade kese me de osoro nhyira de mamo me de asase mo enepa ye wo mu de mamo me de enkwantana e oso ablefo eso nhyira ede mawo ba bia wo nam na wo bayira bia enkwantana e oso ablefo ma hunu ensi kwan panim me ne hwe de mawo obi che onkwa na wo che wade papa na wo che wade eche wiase nyina me da se nyame nye obi akoma so ade mawo so mfuna na wo ya ade kese ni sebe me fa akonya yeso kire achia asantema ewura opem so ewura me mo ha piafo me mo ha eja me mo ha buru me mo ha son me mo ha akwanuasa ne nyeso nyina so wadawulu menti na mete baabi na wudinti me da se me pa cho so mo amohwe mo atiase me da se hwe ewiase wa mo ani anso de wo ahwiri wo di ukulom hini ni wate di upanyini ni wate e kas ma kiro di upanyini ni men kasantia upanyini wate ewiase uhuri tia panyina o sen ni mem kas ma kiro hwe krobi a wutimu mede kwa awie no ka me da asi wo na afefie na de akaka yeba onu obete na afe no na wo kaka nipa so masi wanka sei timpelifo se afefie na de akaka yeba ofi obi afe na akaka no na empo ananemiamia mpo na nanom so obeka ni dabi obi asabe okoti efi basa nipa so masi wanka sa abire nkoane kafla mesrem o mintumonum ya asemka yesua de ekyerɛkyerɛ de di ukrom hini ni wate di obusu apanyini ni wate panyini bia wadawa no dinini na nya ni die kakakawo fa ani die a obuo ni ahoblase wo misra wate me die sebe me da me hemfo pankrono mpanimfo nyina echia mu nyina mechia nana nkwantahin na naboachi yam mechia nana boachi yadom pankrono dikro mechia atafo dikro nana ahi mechia nana kwablemensa wanya ne baabi kom na si na emu edinti apakam nana kwankumi me fa akwanya we so echia pankrono mpanimfo nyina efrise munti na meti baabi mesra omenua fa obuo ne ani die fa ma mpanimfo se de wudi buo ma mpanimfo no saa na onkola bi so di buo be ma wo saa na nyankopon so be ma adom aye kese wo so ene nhyira ye nue nyina wa asase so ye ne ahoto nyina ye buo ene kasati mpanimfo aya nnome ene ekam abeda nipa ho edase nyame nhyira obi a bye bye